हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। नमस्कार बंधुगण, আমার यूट्यूब চ্যানেল আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। So after doing two easy drawings, now we will do a little bit of a moderate level drawing. Okay, तो दोस्तों दो इजी ड्राइंग हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा एक मॉडरेट लेवल का ड्राइंग करेंगे, ठीक है। তো বন্ধুগণ দেখুন, আমরা ইজি লেভেলের ড্রয়িং মোটামুটি দুটো করে নিয়েছি। এবারে আমরা একটু মডারেট লেভেলে যাব। ওকে, বাট স্পেশালিটি অফ দিস ড্রয়িং ইজ দ্যাট উই আর মোস্টলি হ্যান্ডলিং ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ইন দিস। Rest of the colors are not in that proportion, they are in minor proportions. So most of the detailing we will be doing out here will be in black and white. So basically for the 60 to 70% of the drawing we will be handling two colors only, but the drawing is of moderate level. Okay, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि इस ड्राइंग का खासियत ये है कि इस ड्राइंग में 60 to 70% हम लोग लेकिन ब्लैक और वाइट ही हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। ब्लैक और वाइट से हम लोगों का मैक्सिमम डिटेलिंग होगा। बाकी जो कलर है वो बस थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा है, वो उतना ज़्यादा अप्लाई नहीं होगा, वो कम प्रोपोर्शन में है, ठीक है। मैक्सिमम ब्लैक और वाइट में ही है, तो हम लोग ब्लैक और वाइट ही सबसे ज़्यादा हैंडलिंग करेंगे, ठीक है। और उसी से हम लोग सबसे अच्छा डिटेलिंग देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए ड्राइंग क्या है, मॉडरेट लेवल है, लेकिन कलर हम लोग कितना हैंडल कर रहे हैं, मैक्सिमम 2 कलर्स, 2 कलर हम लोग सबसे ज़्यादा हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। তো বন্ধুগণ দেখুন, আমরা কিন্তু এই ড্রয়িংটাতে ম্যাক্সিমাম পোর্শনে কিন্তু কালো আর সাদাই হ্যান্ডেল করব, ঠিক আছে। ড্রয়িংটা হচ্ছে আমাদের মডারেট লেভেলের, কিন্তু আমরা যে কালার যেটা ব্যবহার করছি সেটা কিন্তু এখন আমরা দুটো কালারই মেন ব্যবহার করছি, যেটা ম্যাক্সিমাম ড্রয়িংয়ে থাকবে। বাকি যে কালারগুলো আছে সেগুলো খুব বেশি পরিমাণে নেই। আমাদের ম্যাক্সিমাম যে পোর্শনটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের কালো আর সাদাতেই। তো আমরা কালো আর সাদা দিয়েই চেষ্টা করব যতটা বেশি ডিটেলিং করা যায়, ঠিক আছে। Now see, I'm doing the black mountains. Okay, so I've kept the top portion very dark, and as I'm coming down I'm decreasing my pressure. तो दोस्तों देखिए ऊपर का जो पोर्शन है मैंने उसको ज़्यादा डार्क रखा हुआ है, और जितना मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ मेरा जो प्रेशर है वो मैंने घटा दिया, ठीक है। তো বন্ধুগণ দেখুন, এই যে পাহাড়টা, এবার আমি দেখুন কালো কালো পাহাড়গুলো ড্র করব। তো পাহাড়ের যে একদম উপরের পোর্শনটা আছে ওইখানে দেখুন আমি একদম ডার্ক ব্ল্যাক দিয়েছি, কিন্তু যত আমরা নিচের দিকে আসছি তত আমরা কি করছি, প্রেশারটাকে কমিয়ে নিচ্ছি। ওকে, বোঝা গেল। নাও সি অ্যাজ আই ব্লেন্ড, the dark black remains at the top, and as I blend the black at the bottom it becomes grayish. Okay, so just by using black and white we are getting a variation of gray, and see the evenness or the smoothness of the gray. It is darkest at the top, then it is decreasing slowly. Okay, the better you achieve this effect the better your drawing will look. तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है मैंने वहाँ पे ब्लैक दिया है, और जैसे ही जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ मेरा प्रेशर घट जा रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं देखिए जो ब्लेंड कर रहा हूँ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ ब्लैक है, नीचे की तरफ ग्रे आ रहा है, ठीक है। और किस तरीके से आ रहा है, ब्लैक के बाद डार्क के, उसके बाद लाइट ग्रे, और उसके बाद और भी ज़्यादा ग्रे, मतलब लाइट ग्रे, ठीक है। ये जो ग्रेडियंट एक आ रहा है, सिर्फ ब्लैक और वाइट मिक्स करके हम लोगों का ग्रे का 3-4 तो वेरिएशन यहीं पे मिल गया। ये जो वेरिएशन है डार्क से लाइट की तरफ आ रहा है, जब ये वाला आपका जितना अच्छा बन पाएगा उतना अच्छा आपका डिटेलिंग होगा, ठीक है। तो
তো বন্ধুগণ দেখুন, কালোটা উপরের দিকে আছে আর নিচে একদম উপরের দিকে ডার্ক কালো আছে, আর নিচের দিকে আমি প্রেশার কমিয়ে কালোটা দিয়েছি। এবার যেই আমি ওটাকে ব্লেন্ডিং করছি, আমি পাচ্ছি হচ্ছে গ্রে। জাস্ট কালো আর সাদা মিক্স করে আমরা গ্রে, ডার্ক গ্রে, লাইট গ্রে, অনেক ধরনের গ্রে পেয়ে যাচ্ছি, অনেক ধরনের ভ্যারিয়েশন পেয়ে যাচ্ছি গ্রের। আর দেখুন গ্রেটা আসছেও কীরকমভাবে, একদম উপরের দিকে ব্ল্যাক আছে, তারপর ব্ল্যাকটা কমতে 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 গ্রের দিকে আসছে। এই জিনিসটাই আপনারা যত ভালোভাবে করতে পারবেন তত ভালো আপনাদের ইফেক্টটা আসবে। ওকে, now we will focus on the detailing of the mountains. You have to keep in mind from which direction the light is falling. That side will have lighter shades, and the ridges of the rocks will catch light, so those will have lighter shades. Okay, तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को ध्यान हमेशा रखना है कि कलर लाइट किस तरफ से गिर रहा है। जिस तरफ से लाइट गिर रहा है, जहां जहां पे गिरेगा वहां पे लाइट शेडिंग होगा, ये याद रखना है। और पहाड़ों का जो पत्थरों, ये तो पथरीला पहाड़ है ना, जहां जहां पे वो पत्थर उठा हुआ रहता है, ठीक है, पत्थरों का कॉर्नर रहता है, पत्थर जहां जहां पे उठा हुआ रहता है, उन जगहों पे रिजेस जो है, ठीक है, उन जगहों पे क्या होगा, उन जगह पे लाइट जरूर गिरेगा, ज्यादा लाइट गिरेगा। ठीक है, तो उन लोगों का जो डिटेलिंग है, उन लोगों का जो शेडिंग है, वो लाइट शेडिंग हो जाएगा। ओके, समझ में आया? তো বন্ধুগণ দেখুন, এবার আমরা পাহাড়ের ডিটেলিংয়ে যাচ্ছি। সবসময় মাথায় রাখবেন যে লাইটটা কোন দিক দিয়ে পড়ছে পাহাড়ের উপর। যেদিক দিয়ে আপনার লাইটটা পড়ছে সেখানে সেখানে লাইট শেডিং হবে। পাহাড়ের যে পাথরগুলো, খাঁজগুলো, সেই জায়গাগুলো উঠে উঠে থাকে, তো ওই জায়গাগুলোতে লাইট অবশ্যই বেশি পড়বে। তো ওই জায়গাগুলোতে আমাদের লাইট শেডিং হবে, যার জন্য দেখুন ওই লাইট শেডিং দিয়ে আমরা পাহাড়ের মধ্যে ডিটেলিং করেছি। সো উইথ লাইট শেডিং উই হ্যাভ ডান দ্য ডিটেলিং অন দ্য মাউন্টেন্স বিকজ the light are falling on those detailed areas. Okay, तो दोस्तों देखिए, तो हम लोगों ने लाइट शेडिंग से माउंटेन का पूरा डिटेलिंग किया हुआ है, क्योंकि उन्हीं जगहों पे लाइट ज्यादा गिर रहा है। ठीक है, now slowly we are moving towards the ground area. Okay, this won't have too much of detailing. It's a ground area. Always remember, when the visual or the sights go too far, okay, the grasses and the detailings become smooth or very less visible. So what will happen is that the ground will look very smooth in the further end. There you won't have to worry too much about the detailing, provided they are not big rocks. If it is a grassy field or a desert type of field, the detailing will be very less on the further end. No detailing will be there in the point closer to you. Okay, but if you are drawing some huge waves of sand or huge rocks or something which are upfront, some detailing will have to be done, because they are still visible even if they are far away because of their size. So these are the small things that you have to keep in mind while doing the detailing. Then you will know naturally where you have to put the light or where too much detailing won't be necessary. तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग नीचे की तरफ का काम कर रहे हैं। तो नीचे की तरफ का जो एरिया है वो ग्राउंड एरिया है। ठीक है, अब ग्राउंड के बारे में कुछ चीजें आप लोगों को जाननी पड़ेंगी। अगर सोचिए ग्राउंड
घास जैसा है या फिर थोड़ा मतलब वो रेतीला जैसा है, ठीक है, तो क्या होगा, या फिर नॉर्मल ग्राउंड जैसा ही कुछ है जहाँ पे घास वास उगा हुआ है, ऐसा अगर कुछ भी है, तो क्या होगा कि जो ग्राउंड का जो एकदम दूर का हिस्सा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगेगा, उतना ज़्यादा डिटेलिंग वहाँ पे दिखाना नहीं होगा। जैसे ही वो वाला ग्राउंड, आप जो वाला पॉइंट ग्राउंड का आपके सामने होगा, जो वाला चीज़ आप सामने से देख पाओगे, ग्राउंड का जो हिस्सा आप लोगों की आंखों के सामने होगा, ठीक है, उसमें आप लोग देखोगे कि उसमें ज़्यादा डिटेलिंग होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ग्राउंड दूर की तरफ स्मूथ होगा, सामने की तरफ ज़्यादा डिटेलिंग होगा। लेकिन अगर ये ग्राउंड या मैदान जब भी बना रहे हो, वहाँ पे अगर सोचिए बड़ा सा एक वेव है, ठीक है, कुछ सैंड का वेव है या फिर कुछ बड़ा बड़ा पत्थर है, ठीक है, अगर इस टाइप का हुआ तो दूर का जो हिस्सा है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिटेलिंग दिखाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर दूर से देखोगे तो छोटा छोटा घास जो है उतना नज़र नहीं आएगा, वो ओवरऑल ग्रीन नज़र आएगा, ओवरऑल सैंड नज़र आएगा। लेकिन अगर बड़ा बड़ा पत्थर है या फिर वो क्या बोलते हैं, वेव है, कुछ सैंड का वेव है, उस टाइप का अगर चीज़ है तो वो दूर से भी दिखेगा, है ना। तो इसीलिए उसमें थोड़ा दूर, अगर वो चीज़ दूर भी हो फिर भी आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे डिटेलिंग डालना ही डालना है, ठीक है, समझ में आया। তো বন্ধুগণ দেখুন, আমরা এখন গ্রাউন্ডের দিকের পোর্শনগুলো করছি, ঠিক আছে। গ্রাউন্ড পোর্শন মানে একদম মেঝে পোর্শনটা আছে। তো গ্রাউন্ড অনেক ধরনের হতে পারে, একটু ধুলোবালি টাইপের গ্রাউন্ড হতে পারে, একটুখানি ঘাসের গ্রাউন্ড হতে পারে, বালির গ্রাউন্ড হতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে যত দূরের দিকে আপনি যাবেন, যত দূরের দিকে আপনি তাকাবেন, তত কিন্তু আর গ্রাউন্ডের ডিটেলিংগুলো আর দেখা যাবে না। তখন গ্রাউন্ডটা ম্যাক্সিমামটাই ওই জায়গাটা স্মুথ হবে, ঠিক আছে। কারণ কি, ঘাস অনেক ছোট, বালি ছোট, ধুলোবালি হয় বা ছোট ছোট পাথরেরও যদি ওটা যদি ইয়ে হয়, মাঠ হয়, বিশাল দূর থেকে যখন আপনি দেখবেন ওগুলো দেখাই যাবে না, সেই জন্য তখন ওটা স্মুথ হবে। তখন তার মানে কি, দূরের দিকে অত বেশি তখন ডিটেলিং না করলেও চলবে। সামনের দিকে যেটা আমরা সামনে থেকে দেখতে পাচ্ছি ওগুলোতে ডিটেলিং থাকবে, কারণ ওগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবার ধরুন মাঠটা এমন হলো যে সেই মাঠের মধ্যে বড় বড় পাথর আছে, বালির ঢেউ আছে, ঠিক আছে, বা ঘাসগুলো বড় বড় আছে, বিশাল বড় ঘাসের জমি, তখন কি হবে, দূরের দিকে গেলেও কিন্তু হালকা হলেও আপনাকে ডিটেলিং তখন দেখাতে হবে। তার মেন কারণ হচ্ছে যে এগুলো যেহেতু সাইজে বড়, এদেরকে আমরা দূর থেকেও দেখতে পাবো, যেই কারণে আমাদের ওই ডিটেলিংগুলো করাটা দরকার। See, here I am just refining my detailing on the mountain. At first try, you might not be able to do this detailing, but if you know the concept, you can try and it will go close to your desired effect, which is important, because in the next drawing you can improve upon it. ओके, तो देखिए दोस्तों, मैंने माउंटेन का जो डिटेलिंग है वो काफ़ी फाइन डिटेलिंग किया है। हो सकता है जब आप लोग ट्राई करोगे तो फर्स्ट ट्राई में माउंटेन का उतना अच्छा डिटेलिंग ना आए, लेकिन अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट मालूम है तो पूरा एग्जैक्ट भले ही ना आए, बहुत ज़्यादा अच्छा ना आए, लेकिन जितना भी आएगा वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अगली बार आप वो वाला इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको टेक्निक मालूम है कि कैसे क्यों आता है, कहाँ पे क्यों शेडिंग आता है। समझ में आया? তো বন্ধুগণ দেখুন, আমি যে পাহাড়ে যে ডিটেলিংগুলো করেছি না, সেটা একটু বেশি ডিটেলিং করেছি, একটু ভালোভাবে ডিটেলিং করেছি। হতে পারে আপনারা যখন ট্রাই করবেন ফার্স্ট ট্রাইতে পাহাড়ে ডিটেলিং এলো না, হতেই পারে, কিন্তু তাতে কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই। যেহেতু আপনার কনসেপ্টটা জানা আছে
কিছুটা হলেও পাহাড়ের ডিটেলিংটা ভালো আসবে। আর এটা কিন্তু আপনাকে হেল্প করবে পরবর্তী ড্রয়িংয়ে ইমপ্রুভ করার জন্য। ঠিক আছে, তো কনসেপ্টটা কিন্তু এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট। So there are few very interesting things about detailing. Okay, so and that involves perspective as well. Like in this perspective, it's a single point thing. From a single point, the road is coming out, everything else is far away. Most of the things on the top portion are far away, and at the front portion, things are close. In this type of situation, mainly the long distance things don't have too much detailing. Suppose you are drawing something else where this type of perspective is not there, only upfront things are out there, so everything will have detailing. There could be something where the focus is too up close, the detailing on the subject will be too much and everything on the background will be blurred. If you have some idea about these things, about objects, far objects, middle objects, close objects, and how they look in natural environment, like the long distance objects look bit of blurred, you won't be able to see too much detailing on them. In middle ones, some detailings are visible. Up close, more detailings are visible. Once you know these things, what will happen is that when you do a drawing, you will be able to decide where you have to put most of the effort in detailing. You will be able to decide where too much effort is not necessary. You will know exactly what the people will see when your drawing is finished, because you are basing your shading and detailing on natural phenomena or natural sight of human beings on natural basis or natural day. ओके, तो दोस्तों देखिए, शेडिंग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को अगर आप लोग जानोगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कि कोई भी चीज़, ठीक है, कितना दूर है, बहुत ज़्यादा अगर दूर में होगा तो जनरली क्या होगा कि दूर का उतना ज़्यादा दिखेगा नहीं। ये जैसे ये वाला चीज़ पर्सपेक्टिव के साथ भी मतलब कोइंसाइड करता है। जैसे कि ये सिंगल पॉइंट है, एक पॉइंट से पूरा रोड आ रहा है, मैक्सिमम चीज़ ऊपर की तरफ पूरा एकदम लॉन्ग डिस्टेंस में है, सामने की तरफ बस कुछ ही चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है आप कोई ऐसा ड्राइंग बना रहे हो जिसमें कोई भी चीज़ ज़्यादा दूर भी नहीं है, ज़्यादा पास भी नहीं है, तो थोड़ा मतलब डिटेलिंग होगा, थोड़ा डिस्टेंस में जो है उनमें भी थोड़ा बहुत डिटेलिंग होगा। अभी सोचो आप कोई ऐसा चीज़ बना रहे हो जो बहुत ज़्यादा सामने का विजन दिखा रहा है, तो क्या होगा कि सिर्फ उसी में सबसे ज़्यादा डिटेलिंग होगा, बाकी पीछे का जितना भी है सब ब्लर हो जाएगा। अगर इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया रहा तो क्या होगा कि जब आप लोग शेडिंग करोगे आप लोगों को ये पता रहेगा कि कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डिटेलिंग करना है, कहाँ उतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करने से भी चलेगा, कहाँ आपको फोकस करना है। आपको ये भी मालूम होगा कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब आपका ड्राइंग देखेगा तब वो किस तरीके से देखेगा, क्योंकि आप बना ही उस तरीके से रहे हो जिस तरीके से नॉर्मल इंसान नॉर्मल डे टू डे लाइफ में चीज़ों को देखता है। ऑटोमेटिक वो रियलिस्टिक की तरह वो क्लिक करेगा। आपको पता चल जाएगा कि कितना कहाँ पे एफर्ट देना है, कितना नहीं देना है, लोग कैसा देखेंगे, आप उस हिसाब से बना पाओगे। उस हिसाब से जैसे ही बनाओगे आपका ज़्यादा डिटेलिंग लगेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये तो ऐसे ही दिखता है,
समझ में आ जाएगा उनको जल्दी। ये काफ़ी सारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। তো বন্ধুগণ দেখুন, আমাদের যে এই ড্রয়িংটা আছে, ঠিক আছে, এই ডিটেলিংয়ের ব্যাপারে আমরা কিছু জিনিস আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে পারলে খুব ভালো। যেমন কি এই ড্রয়িংটা দেখুন, একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট ড্রয়িং, পার্সপেক্টিভ, সিঙ্গেল পার্সপেক্টিভে, মানে একটা পয়েন্ট থেকে রাস্তাটা এসছে, বাকি সব দূরের দিকে আছে, অত বেশি দূরে। এবার দূরের দিকে যদি বেশি জিনিস থাকে সেগুলোতে খুব একটা ডিটেলিং হয় না, দেখা যায় না। ধরুন আপনি এমন কিছু আঁকছেন যেটা মাঝামাঝি একটা পার্সপেক্টিভ আছে, মাঝামাঝি জায়গাকার ড্রয়িং আছে, তখন কী হবে, তার মধ্যে ডিটেলিংও, যেটা সামনের থেকে দেখছেন যে সাবজেক্টটা, তাতেও ডিটেলিং থাকবে, ব্যাকগ্রাউন্ডের যে জিনিসগুলো আছে তাতেও হালকা ডিটেলিং থাকবে। এবার ধরুন কোনো একটা সাবজেক্ট আঁকছেন যেটা খুব বেশি একদম কাছাকাছি টাইপের দেখানো হচ্ছে, তখন কী হবে, সেই সাবজেক্টটার মধ্যে তো ডিটেলিং থাকবে, কিন্তু পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড যা থাকবে, ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো পুরোপুরি তখন ব্লার হয়ে যাবে। এবার এই জিনিসগুলো জানা থাকলে আপনি যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে যে আপনার জানা থাকবে যে কোনখানে আপনার শেডিং বেশি করতে হবে, কোনখানে আপনার এফার্ট বা ডিটেলিং বেশি দিতে হবে, কোনখানে আপনার ডিটেলিং বা এফার্ট খুব একটা না দিলেও চলবে। শুধু তাই না, আপনি এটাও বুঝতে পারবেন যে একটা নর্মাল মানুষ নর্মাল দিনে নর্মালভাবে কীরকম দেখে, আপনি সেই অনুযায়ী বানাচ্ছেন। একটা নর্মাল মানুষ যখন সেটাকে দেখবে তখন ওটাকে ইজিলি রিলেট করতে পারবে, কারণ কি একটা নর্মাল মানুষ যেভাবে দেখতে পারে যে কোনো জিনিসকে সেইভাবে আপনি বানাচ্ছেন। আর যখনই আপনি এই রকম বানাবেন দেখবেন যে ম্যাটারটা আরও বেশি রিয়েলিস্টিক লাগছে, কারণ কি লোক জিনিসটা ক্যাচও করতে পারবে তাড়াতাড়ি, বুঝতেও পারবে তাড়াতাড়ি, রিলেট করতে পারবে তাড়াতাড়ি। এই কিছু সাইকোলজিক্যাল এই জিনিসগুলো খুব হেল্প করে, ঠিক আছে। So friends, these are some of the basic things or some of the detailed things which are necessary in a drawing. Okay, to draw realistic as a beginner, these things are necessary. And we are at the end of the tutorial. So friends, if you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and don't forget to press the bell notification because I upload new videos every week. So until next time, goodbye. तो बंधुगण, दोस्तों हम लोग का ट्यूटोरियल यही तक था। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी या फिर थोड़ा बहुत एडवांस चीज़ें थी जो एज अ बिगिनर आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एवरी वीक मैं नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय। তো বন্ধুগণ, আমাদের টিউটোরিয়াল মোটামুটি এতটাই ছিল। এই জিনিসগুলোই মানে কিছু বেসিক, কিছু অ্যাডভান্স, যেগুলো অ্যাজ এ বিগিনার আপনাদের মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে। তো আমাদের টিউটোরিয়াল মোটামুটি এতটাই ছিল। যদি টিউটোরিয়ালটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল নোটিফিকেশান দাবাতে একদম ভুলবেন না, কারণ এভরি উইক আমি নতুন ভিডিও আপলোড করি। তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট টিউটোরিয়ালে, ততদিনের জন্য গুড বাই।